स्वच्छता पर जोर देने के लिए आज पंचगछिया पंचायत की तरफ से एक रैली निकाली गई। इस रैली में पंचगछिया पंचायत कार्यालय के तमाम कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा यहां विधायक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पंचगछिया पंचायत प्रधान मनोरंजन बैनर्जी ने कहा कि इस क्षेत्र को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए पंचायत की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें शौचालय का निर्माण सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में तकरीबन हर घर में शौचालय बना दिया गया है। कुछ शौचालयों का निर्माण बाकी है, वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि नालों की साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी नजर रखी जा रही है ताकि पंचगछिया को क्लीन पंचगछिया, ग्रीन पंचगछिया बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस पंचायत क्षेत्र में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की बात कही। आज हमारे पंचगछिया पंचायतेर स्वच्छ भारत मिशनेर रैली छिलो। তাতে আমাদের পাঁচগিছিয়া প্রধান সহ আমাদের সর্বোপরি আমাদের এখানকার যিনি বাসিন্দা সর্বাধিক যিনি মেয়র আসানসোলের উনি আজকে উপস্থিত ছিলেন বিধান উপাধ্যায় মহাশয় এবং সঙ্গে আমাদের স্টাফরা আছেন পঞ্চায়েতের আমাদের আইসিডিএস কর্মী, আমাদের ভিআরপি কর্মী সহ আমাদের হেলথের কর্মী সহ আরও যেগুলো আছে আমাদের প্রত্যেকে আজ আমরা বেরিয়েছিলাম যাতে আমরা স্বচ্ছ ভারত মিশনের যেটা আমাদের পদক্ষেপ আছে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। মিনিমাম কিছু আমাদের এখনো পর্যন্ত যেগুলো বাকি আছে পায়খানা ঘর সেগুলো আমরা করছি, দু একজনের নেই সেগুলো আমরা করছি এবং প্লাস্টিক আমরা বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছি। তাছাড়া যেগুলো আমাদের রাস্তা নর্দমা এগুলো যাতে ক্লিয়ার থাকে সেগুলোর দিকে আমরা নজর দিচ্ছি। পাঁচগিছিয়া পঞ্চায়েত সবসময় এগিয়ে আছে এবং আপনাদের সাথে এবং পাশে আছি। তো যাই হোক আমাদের পাঁচগিছিয়া পঞ্চায়েত যেহেতু মেয়রের এলাকা সেই জন্য সদা সর্বদা আমাদের যেমন জেলার মানে দৃষ্টির সবসময় থাকে তার সাথে সাথে আমাদের যেমন আমাদের হেলথ সেন্টারে কয়েকদিন আগে ভিজিট করে গেল রাজ্যের টিম। তো যাই হোক আমরা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে এবং মানুষের সহযোগিতা নিয়ে এবং মানুষকে সর্বদা সাহায্য করে আমরা এগিয়ে চলবো এবং SBWS এর যেগুলো গাড়ি আমাদের চলছে এবং আগামী দিনে আরো যাতে ভালো হয় ভালোভাবে চলে সেদিকে আমরা নজর রাখবো। আমরা আরো মানুষকে সচেষ্ট করলাম যে প্লাস্টিকটা যেন লিমিটেড বন্ধ হয়, নর্দমাগুলো যাতে পরিষ্কার থাকে, রাস্তাঘাট যাতে পরিষ্কার থাকে, বা বিভিন্ন রোগ যেগুলো ফাইলেরিয়া মশাবাহিত যেগুলো রোগ সেদিকের দিকে নজর রাখলাম যাতে আমরা আগামী দিনে আরো পরিষ্কার আরো পরিচ্ছন্ন থাকে এবং গ্রিন পাঁচগিছিয়া এবং ক্লিন পাঁচগিছিয়া আরো আমরা উদ্যোগ নিলাম। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।